श्री संतराम मंदिर नडियाद संचालित परम पूज्य महंत रामदासजी महाराजना शुभाशीर्वाद तथा श्री संतरामेश्वर महादेवना संत श्री शिवरामदासजी महाराजनी आज्ञाथी आज रोज कार्तक वद चौथ श्री संतरामेश्वर महादेव कमंडल कुंड महादेव में तारीख 18/11/2024 सोमवार रोज आखा मंदिर परिसर में दीपोत्सवનું आयोजन કરવામાં આવ્યું અને લગભગ 11,000 દીવા પ્રગટાવીને દેવ દિવાળી નિમિત્તે ધામધૂમપૂર્વક સોમવારના દિવસે ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક આ મહોત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો હતો અને સૌ ભાઈઓ બહેનોએ આ લાભ લીધો હતો। સમગ્ર વાતાવરણ જય મહારાજના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું। चलो मोह आगे जवा दे बाबू आओ चालू करो भस्मालेप प्रगपिन करोति परिकरा पतिरतिस्तनव्रतं ऋषीणामात्रिज्यं शरणद सदस्य तमसि फलयोगे क्रतुमतं स्वकर्म प्रध्वंसं फलति पुरुषारा